Nakahikabilo na kon iti ganagan timulami nga nabigbed na itlog. Itlog dagiti manok mi metlang ken dagiti itlog nga ginatgatang mi. Hello guys, kumustays? Masapol nga agdalos manen dito ye. Dakin nanda detoy nagado nga sandian. Pabaling kami managapit ang kakabsat. Ado manen ti itlog min. Wow, thanks God. Laman si dadagiti babies min. Agyaman kami manin mga itlog ay mga manok. Sige. Oray dami kanin nyo wag. At mapang kami ag-extra kini Daddy Jonen. Bye bye. Yan mga lods, mag-aapit na tayo. Harvest na tayo ng itlog. Marami na naman. Ayan, marami pang lugits. Aber, marami. Fresh na fresh lugits. Ayan. Mira, photo. Fresh Lugits, itlog sweet lugits. Marami ngayon. Yan. Dapat akong guantes, pero okay lang. Sanay naman tayo sa lugits. 1, barbaro kita. 2, Hudot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Gado? 16, 17, Mirame. 18, 19, Ano? 19, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, Gadon. 26, 27, 28, Ala, gagado. 29, 29. Yum yum. Dalos ka. 29, Foto. 29. Fresh itlog, sweet slugits. Thanks God. Gado mo na nga kabsat. Pero ka ate, picture mata basket ah. Ganyan ni mga dasandia. Si. Kala kabil mo balayan? Yes. Bale. May boy Bale. Bale ka kabsat. Agyama nakaapit kami man ti itlogen. Tata dalusak dagitoy. Dalusak ditoy nagyananda. Ang maganda dyan sandya kilabat. Ayan kakabsat, tagyaman, bye bye.